Tapos ma'am, nakuingon ma'am ba? Kinigong chokes to go ma'am, wala pa mo daw kay ni natarog luto. Kamo na lang daw luto. Ha? Piuwi na lang daw ma'am. Kinapa may kuan. Uy, pag-sure uy. Ay ma'am. Sa amount na ko mama. Ay la. Isa kamot lang na yung ma'am. Oh no! Wala ko i-change pa ba? Okay lang. Wala ko i-change na ma'am. Oh no! Ano tayo prank na to? Alis ulit yung dahan dito. So, natalat na tagamay. Uy, kortina na pula. Paladin na din eh. Lipat na Aladin. No. Tagar na talo. Hello, ma'am. Ay, kondo, ma'am. Ari, ma'am, oh. Kanang chokes to go, ma'am. Ano ko kayo? Apit ang kawali? Dili, ma'am. Kita na lang kawali, Choy. Na tayong reaction. Reaction naman. Hindi na kumukuha na, ma'am. 355, ma'am. Tapos ma'am, nakuingon ma'am ba? Kinigong chokes to go ma'am, wala pa mo daw kay ni natarog luto. Kamo na lang daw luto. Oh no! Tapos lipiuwi na lang daw ma'am. Kinapa may kuan. Uy, pag-sure uy. Uy, pag-sure uy. Nanaon lang daw ninyo ma'am. Nanaon lang daw ninyo ma'am. Nanaon lang daw ninyo ma'am. Amay matika ma'am no. Prank lang. Prank lang. Ano kaya tayo na. Sino lagi kawali? Saan ako nagkawali? Magluto ka din ako. Ata din ma'am, unsa ni nga store? Ano? KitKat store. KitKat store. Gusto sila mag-board diri Ano pa yung boarding house? Boarding So kung ginsay gusto mag-board nun ay KitKat store. Libre yan, chocolate dere ma'am. Oh, libre. Ay, kana. Salamat ma'am, follow lang ko ma'am. Tanaw lang yung video okay ray upload. Okay.